मॉर्निंग, सवेरे पाकिस्तान में। और अब बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा महमंद की, जहां उन्होंने एक बार फिर कबायली इलाकों की हालत बेहतर करने के अज़्म का इजहार किया है, जो कि यकीनी तौर पे हम सब के दिल की ख्वाहिश है। उनका कहना था कि करप्शन ने कबायली इलाकों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स जो है वो मुहैया करना मुश्किल कोशिश कर रहे हैं कि हम अब जो है ना इसको फंड्स मुहैया करें। और सूबों से भी उन्होंने बात की। इस पूरे मामले पे बात करेंगे। टॉप स्टोरीज की जानिब पहले चलते हैं। वज़ीर आज़म का दौरा महमंद, कबायली इलाकों के लिए ज़्यादा फंड्स मुहैया करने का अज़्म। सूबों ने वादे के मुताबिक कबायली इलाके को NFC का 3% हिस्सा नहीं दिया, वज़ीर आज़म का शिकवा। है वही लोग जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। लियारी की रिहायशी माहीन बलोच अज़्म हिम्मत की रोशन मिसाल, अपनी मदद आपके तहत बच्चों में इल्म की रोशनी बांटने लगी। शौक का कोई मोल नहीं होता, शौक हो मोहब्बतें बांटना तो बात ही क्या। फैसलाबाद में एक ही डिजाइन और रंग के कपड़े पहनने वाला अनोखा जोड़ा। जी तो बिल्कुल कबायली माहिदीन से वज़ीर आज़म जो थे ना खिताब कर रहे थे और वो शिकवा भी कर रहे थे कि सूबों ने पहले तो वादा किया कि हम कबायली इलाकों को NFC का 3% हिस्सा देंगे, मगर अब सूबे फंड्स नहीं दे रहे हैं। काफ़ी इस हवाले से हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान साहिबा। शहरी रहमान साहिबा, बताइएगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को क्यों ये कहना पड़ रहा है कि सूबे NFC अवार्ड्स में से 3% हिस्सा जो कि तय हुआ था पसमानदा इलाकों की तरक्की और कबायली इलाकों की तरक्की के लिए वो नहीं दे रहे हैं? जी शुक्रिया। देखिए, एक तो नंबर वन ये हर चीज़ को, हर वफाकी मसले को मुतनाज़ा बनाने की क्यों ठानी हुई है हुकूमत ने। KP कह रहा है कि हम क्यों दें, और खैबर पख्तूनख्वा को मेरी इत्तला में अभी भी शायद 1% अशारिया ज़रूर मिलता है दहशत गर्दी के हवाले से, एक्स्ट्रा जो कहते हैं डिविजिबल पूल में से। अब बात यह है कि अब वो जब जम होना शुरू हो गया और ये पूरी सूरत हाल में ये फाइनेंसेस की बात थी, तो ये कोई बयानबाजी के ज़रिए ये सारे मसले हल नहीं होते। इनका अपना सूबा कह रहा है हम कैसे दें, और देखिए सूबों के पास अपने फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों के मुताबिक ही काम कर रहे हैं। अब आर्टिकल 160 के मुताबिक इनको हर 5 साल एक NFC अवार्ड होता है। ये डिस्कशन उसमें होना चाहिए। कोई इदारती फ्रेमवर्क इस्तेमाल करें, इदारती ढांचा इस्तेमाल करें। आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी मुखालिफ हुकूमत से, यानी पंजाब हुकूमत और नून लीग के पास था पंजाब, सारा उनसे शेयर कम करवाया पंजाब का, ताकि एक तवाजुन रहे। देखिए पार्लिमानी सिस्टम में ये गुंजाइश होती है, लेकिन इन्होंने अपने सूबे के साथ भी जो गवर्न कर रहे हैं हर चीज़ को मुतनाज़ा कर दिया। मुझे समझ नहीं आती कि ये किस तरह गवर्न करना चाहते हैं। ये जो भी इशू है उसको इस भोंडे तरीके से सामने लाते हैं कि ऐसा लगता है कि ये ना इनको समझ है ना इंटरेस्ट। वो वज़ीर आज़म शिकवा ये कर रहे हैं कि पहले हामी भरी गई थी, तो ये बता दीजिए क्या पहले वाकई हामी भरी थी सूबों ने? सिंध में क्या वाकई हामी भरी थी? और अब क्या स्टेटस है, अब पीछे क्यों हट गए? जी मेरी इत्तला में एक तो ये हर चीज़ फॉर्मूला के मुताबिक होती है ना, और जो फॉर्मूला है और वो आपके सामने है, उसमें तो ऐसी कोई मेरी नज़र में बात नहीं की गई कि सूबे निकाल के देंगे, जबकि वो खुद इस वक्त दबाव का शिकार हैं। वहाँ सैलाब आए हुए थे और फिर अभी भी आए हुए हैं। उससे पहले कोविड की तबाहकारियाँ थी। सिंध के हवाले से तो ये बात बार बार पुकार आ रही है कि भाई ये पहली दफ़ा हो रहा है कि वफाक कोई मदद नहीं कर रहा। देखिए वफाकी हुकूमत वो कर सकती है जो सूबे नहीं कर सकते। ये अपना काम करें, ये FBR को रिफॉर्म करें। इन्होंने रिवॉल्विंग डोर मजाक बनाया हुआ है। 4 या 5 इन्होंने FBR चीफ्स 2 साल में चेंज किए हैं। तो बताइए किस तरह मुस्तहकम होगा, और कहाँ से ये सिवाय एमनेस्टी के उनको और कोई टैक्स कलेक्शन का मैकेनिज्म नहीं आता। ये छूट देते हैं चोरों को या सबको, मतलब टैक्स कलेक्टर, टैक्स पेयर को भी ये नहीं करते, कोई रियायत नहीं देते। और जो इस वक्त सूरत हाल है वो सिर्फ ये है कि वफाक अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो वो सूबों पे दबाव डाल रहा है।
جی شہری رحمان صاحبہ، آپ نے جو کہا کہ سیلاب ہے اور کووڈ ہے، تو یہ صورتحال تو وفاق کے ساتھ بھی ہے، وہاں پر بھی جو بہت زیادہ ایشوز بھی ہیں اور چیلنجز بھی ہیں. تو وزیر اعظم کا کہنا یہ ہے کہ ان تمام ایشوز کے باوجود صوبے وفاق سے اپنا حصہ تو مانگ لیتے ہیں، مگر NFC ایوارڈز کے تحت جو ان کا حصہ بنتا ہے، مگر صوبائی فائنانس کمیشن جو کہ اسی NFC ایوارڈ اور اسی تمام 18th امینڈمنٹ اور ان تمام چیزوں کا حصہ ہے، اس کے تحت غریب اضلاع کو پیسہ نہیں دیتے. تو اگر آپ اپنا رائٹ کلیم کر سکتے ہیں انہی تمام رولز ریگولیشنز کے تحت وفاق سے، تو پھر آپ وہی اسی کے تحت جو ہے حصہ دے کیوں نہیں سکتے؟ بالکل ہونے چاہیے، یہ تو ضروری ہے، ڈیولوشن کا مقصد یہی ہے. لیکن انہوں نے کس صوبے میں یہ کیا ہے؟ یہ جو بنیادی اس وقت فریم ورک ریزالو کرنے کا ہے، یہ صوبے اور وفاق کا ہے نا. وفاق اس وقت اپنی محصولیات نہیں جمع کر پا رہا، کوئی بھی وہاں ایڈمنسٹریٹو وہ نہیں ہے، ڈھانچہ بچا ہے. پورا اسلام آباد آپ کو پتا ہوگا کہ مفلوج ہو چکا ہے. تو ان سے گورننس ہو نہیں رہی ہے کیونکہ یہ کنٹینر پہ کھڑے رہتے ہیں. وہ ہر چیز وہ سمجھتے ہیں حکومت چلانا بیان بازی ہے. بیان بازی سے بہت آگے اتر کے آپ کو ایک ملک کو پولیٹیکل یونٹی اور تقسیم کی سیاست سے بچانا ہوتا ہے. لیکن یہ تو ماسٹر ہیں تقسیم کے، اور یہ اپنا ابھی سبق نہیں سیکھا ہے. اور یہ آئینی اور ادارتی جو اس وقت ڈھانچے ہیں ان کا کیوں مذاق اڑا رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. شہری رحمان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں بہت ہی، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کے باقی اپنے جو صوبے ہیں جہاں پر آپ کی گورنمنٹ ہے وہاں پر بھی تو یہی مسائل ہیں، تو سندھ کو کہنا کوئی خاص اچھی بات نہیں. ہاں لیکن میرا ذہن جو ہے میں اس وقت اگلی اپنی انفارمیشن کے اوپر فکس ہوا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ جو کہانی ہے نا، یہ ماں اور ممتا اور ہماری جو ایک سب کی ایک گھریلو معاملات اور مسائل ہوتے ہیں ان سے جڑی ہوئی ہے. ہم نے بہت اپریشیٹ کیا سوشل میڈیا پہ جب بھی کوئی خاتون جو ہے ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئی ہیں، بھلے وہ کمشنر صاحبہ ہوں یا پولیس آفیسر عائشہ بٹ ہوں. ہمیں لگا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں بھی نبھا رہی ہیں اور اپنی گھریلو ذمہ داریاں بھی، اپنی جو بچوں کی ذمہ داریاں جو ہے وہ بھی نبھا رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ برطانیہ میں تو اس طرح سے ہوا تھا کہ ایک جو خاتون ان کی ڈپلومیٹ ہیں وہ اپنے بچے کو ساتھ لے آئیں، اور وہاں پر انہوں نے اس بچے کو مطلب ہے نیوزی لینڈ کی جو ایک اسمبلی کے سیشن کے دوران تو اسپیکر بچے کو فیڈ کراتے رہے، اس لیے کہ بچہ جو ہے وہ اس دن ان کے پاس، اور یہ آپ کے سامنے یہ اسپیکر ہے نیوزی لینڈ کے جو کہ اپنے بچے کو سیشن کے دوران فیڈ کراتے رہے کیونکہ ان کی بیگم صاحبہ جو ڈیوٹی پہ تھی وہ نہیں جا سکتی تھی. نہیں، اس میں بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو آئی تھی پارلیمنٹ کے اندر جو ممبر تھیں انہوں نے خطاب کرنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس خطاب کے دوران آپ یہ بچہ مجھے دے دیں، تو اتنی دیر آپ خطاب کر لیں، خطاب کے دوران اس کو فیڈ میں کروا دیتا ہوں. تو کتنی اعلیٰ مثال تھی. اس کے بعد لب ڈیم کی آپ نے بات کی، جو ہاؤس آف کامنز میں برطانیہ میں ایسا واقعہ پیش آیا. جو سوئنسن تھیں جو اپنے بیٹے کے ساتھ انہوں نے شرکت کی. جیسنڈا آرڈن کو بہت زیادہ جو ہے تعریف کی جاتی رہی ہے، لیکن پاکستان میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جس سے اس سے پہلے بھی ہوا. بلوچستان اسمبلی میں پاکستان کی جو خاتون MP تھیں وہ جب لے کر آئی تھی ماجبین اپنے شیرخوار بچے کو، تو انہیں اسمبلی کے سیشن سے نکال دیا تھا کہ آپ نہیں لا سکتی. پھر سوشل میڈیا پہ ہم نے اپریشیٹ کیا ان چیزوں کو کہ یار اگر ماں ہے اور وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ لیبر لاز بھی یہ اجازت دیتے ہیں کہ ایسے کچھ ڈے کیئر سینٹر سیٹ اپ ہونے چاہیے. اگر خواتین کو ہم نے اپنی مین جیسے کہنا چاہیے گروتھ کا حصہ بنانا ہے اور ان کو ملازمتیں دینی ہیں تو ان مسائل کا حل کرنا پڑے گا. لیکن یہ واقعہ جو ہوا وزیر اعظم کے آبائی شہر میاں والی میں، جہاں پر ایک ٹیچر جو کہ اپنے بچے کو لے کر آئیں، عشرت ٹیچر کا نام تھا، جو EDO تھے، جو DEO تھے، ان کے وزٹ نے ان کو ناگوار گزرا یا اچھا نہیں لگا. اس کے بارے میں کنٹروورسی بھی ہے. مراد راز صاحب جو ہے صوبائی وزیر تعلیم، انہوں نے کہا ہے کہ معاملہ ایسے نہیں تھا، وہ اپنی فرائض سے غفلت برت لی تھی جس کی وجہ سے انہیں سسپینڈ کیا گیا. لاسٹ وارننگ دے کے اب بحال کر دیا گیا ہے. اب تک کا سٹیٹس یہ ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جب مہذب اقوام میں یہ واقعات ہوتے ہیں تو ہم بہت زیادہ دکھاتے ہیں کہ جی کہ یہ دیکھیں کیا خوبصورت یہ چل رہا ہے، کتنا خوبصورت نظام ہے، کتنی عزت دی گئی ہے. اور جب پاکستان میں یہ معاملہ ہوتا ہے تو اب دیکھیں جس طرح سے فرح نے بات کی ہے کہ اگر کوئی بڑے یہ آفیسر ہے تو اس کو ہم تالیاں بجاتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں. ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کو زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ خواتین ہیں جو بہت محدود آمدنی میں بہت زیادہ مسائل کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ ہیں اشتیاق چودھری صاحب، لیبر لا ایکسپرٹ. اشتیاق چودھری صاحب فرمائیے گا لیبر لاز کے تحت ایک خاتون کو وہ کیا کیا مراعات یا سہولیات ہیں جو پابند ہے کوئی بھی ادارہ اس کو دینے کا دوران ملازمت؟ دیکھیں اس سلسلے میں سب سے پہلی جو لیجسلیشن ہمیں ملتی ہے وہ 1923 مائنز ایکٹ ہے.
अब एक तकरीबन मोर देन 98 इयर्स पहले तो उन्होंने जब लेजिस्लेशन की तो उन्होंने भी उसमें एक उसका सेक्शन 17B, उसमें भी उन्होंने शेल्टर का कॉन्सेप्ट दिया। ये जो आज आपको नजर आ रहा है डे केयर सेंटर का कॉन्सेप्ट जो है, ये जो 90 के बाद में सामने आया है, वो हिस्टोरिकली लेबर लॉ में ट्रेवल करता रहा है कि शेल्टर प्लेसेस रखी जाए जहाँ पे बच्चे जो हैं उनकी लुक आफ्टर की जा सके। जो माएँ हैं वो 8 घंटे काम करेंगी, अबव द ग्राउंड करेंगी। तो ये सारी वेमेन एम्पावरमेंट का सिलसिला तो वहीं से है। ये जो कॉन्सेप्ट हमें नजर आया है ना, जो लेजिस्लेशन पूरी दुनिया में नजर आ रही है, और इस वक्त तो यूरोप में, बरतानिया में एक हमारे यहाँ जो प्ले ग्रुप है ना, एक प्री प्ले ग्रुप का कॉन्सेप्ट है कि जो डे केयर सेंटर है वो स्कूल के अंदर ही एक अलग से एक क्लास है डे केयर सेंटर की, वो बनाई जाए। ये 1989 में UN चार्टर जो है ऑन चाइल्ड राइट्स, ये कन्वेंशन जो है, इसकी रेजोल्यूशन नंबर 44 जो है, ये हमने तमाम मेंबर ममालिक ने इसको रेटिफाई किया और पाकिस्तान ने इसको रेटिफाई किया 1993 में। उसके बाद ये सारे डे केयर सेंटर बने हैं और उसका प्रीएम्बल है, मैं सिर्फ 2 लाइनें आपको पढ़ के देता हूँ। कहता है कि एवरी चाइल्ड इंटाइटल्ड टू स्पेशल केयर एंड असिस्टेंस, ये उसके चाइल्ड राइट्स हैं। और ये वो एक कन्वेंशन के आपको हैरानगी होगी कि वो 54 आर्टिकल्स हैं। इश्तियाक चौधरी साहब, ये सारी किताबी बातें इसलिए लगती हैं कि अगर हकीकत में देखा जाए तो कौन सा इदारा है जहाँ पे खातून वर्कर के लिए साथ ये भी सहूलत है कि वहाँ डे केयर भी है, वो अपने बच्चों को वहाँ पर रख सकती है और 8 घंटे की ड्यूटी भी कर सकती है, और जो फारिग वक्त है उसमें अपने बच्चे को भी देखे। किसी स्कूल में, किसी अस्पताल में, सरकारी हो या नीम सरकारी हो या गैर सरकारी हो, प्राइवेट हो, कोई इदारा इस तरह की सहूलत नहीं देता पाकिस्तान में। अब दुरुस्त कह रहे, अब है कि अब इसका मतलब ये है कि हमने जो UN चार्टर हमने जो रेटिफाई किया, हम उसकी वायलेशन कर रहे हैं। अगर हमने हर स्कूल के अंदर डे केयर सेंटर नहीं बनाए, अगर हमने हर जो वर्क प्लेस है उसके अंदर डे केयर सेंटर नहीं बनाए, तो हमने उसकी वायलेशन हो रही है। दैट इज वायलेशन हो रही है, वायलेटेड जो है। और इसको इश्तियाक साहब, ये फरमा दीजिएगा सिर्फ यहाँ पे कि क्या ये इतना बड़ा जुर्म था उन खातून टीचर का कि अगर अपने बच्चे को ले आई थी तो उनको मुअत्तल कर दिया जाता, ऐसी कार्रवाई की जाती? क्या ये ऐसा जुर्म था? नॉट एट ऑल। ये जो मिसकंडक्ट की तारीफ है ना। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिएगा इश्तियाक साहब, आपने कह दिया कि जुर्म नहीं था, कि सर क्या किया जाना चाहिए? अब जब हमें नजर आ रहा है कि नहीं है डे केयर सेंटर, तो ये चीजें नहीं, हम उसको उस तरह से रिस्पॉन्ड करें जो UN चार्टर है या बाकी चीजें हैं, तो फिर क्या करें? अब देखें, वायलेशंस तो बहुत हैं और डिस्क्रिमिनेटरी जो ट्रीटमेंट है वो आपने खुद उसका इजहार कर दिया है कि आर्टिकल 25 कहता है सबको एक जैसा ट्रीट करो, लेकिन एक जो क्लास की खातून है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं और बेचारी जो वर्किंग वेमेन है हम उसको डिस्करेज करते हैं। तो होना ये चाहिए कि हम अगर चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देना चाहते हैं, हम अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे पर अमल करना होगा। इश्तियाक चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, लेबर लॉ एक्सपर्ट हैं। वो भी रहे हैं कि हर एक के लिए एक तो अव्वल कानून एक जैसा है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। कहाँ कानून एक जैसा है? जब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे मतलब एक तरफ हम सदके वारी जा रहे होते हैं कि यार क्या बात है, क्या माएँ हैं, लेकिन वहाँ पे उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मतलब कि और दूसरा देखें, आप सोशल मीडिया की बात करिए, सोशल मीडिया पाकिस्तान में ना हमजा, पाकिस्तान में ये कानून भी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में अगर ये कानून कहीं मौजूद है तो आपने कहाँ किस इदारे में देखा है कि वहाँ पे मुलाजमतों का कोटा ख़वातीन को दिया गया है उस तादाद में, उस तनासुब में जितना दिया जाना चाहिए? फिर जो ख़वातीन हैं उनको प्रेगनेंसी लीव्स दी जाती हैं जो कि पेड हों, जो लेबर लॉज के तहत हैं, मैटरनिटी लीव्स, और फिर उसके बाद उनको बच्चों की डे केयर की फैसिलिटी दी जाती है, या उनको 14 दिन की जो हर एम्प्लॉई को, ये जेंडर से बियॉन्ड है कि उसकी 14 दिन की जो तनख्वाह है, वो छुट्टियाँ हैं, वो बिद मुआवजा जो है वो सालाना उसकी हैं। ये कहाँ पे फॉलो होता है? नहीं फॉलो। लेबर लॉज वो फॉलो नहीं हो रहे, लेकिन लेबर लॉज मौजूद है। मसला यही है कि पाकिस्तान में हर चीज़ का कानून मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन किसी कानून की यहाँ पर नहीं हो रही, जिसकी भी बात की जाए। और अगर पर सोशल मीडिया की बात करें, बिल्कुल सोशल मीडिया पर भी यही बात हो रही है कि आप कैसे अप्रिशिएट दूसरों को कर देते हैं और जब आपके पास बात आती है आप ऐसे फैसले कर देते हैं कि जिससे लोग डिस्करेज होते हैं। अगर खातीन बाहर निकल रही हैं
अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, और एक टीचर है, मौलम है, टीचर पढ़ा रहा है। ताहिरा साहिबा को लेना है हमने, क्योंकि वो बहुत देर से हमारे साथ इंतजार कर रही है। सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर ह्यूमन राइट्स कमीशन, ताहिरा साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ये कहानी आपके सामने ही है और आप हमारी गुफ्तगू भी सुन रही हैं। आप फरमाइएगा कि इस पे क्या किया जा सकता है, ये सूरत हाल को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए? बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल जो है वो वैसे जनरली भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ख़वातीन के हवाले से अगर देखा जाए तो ख़वातीन को एक दोहरा कहना चाहिए कि स्टेटस में जो मसाइल आ रहे हैं और काम करने में जो मसाइल आ रहे हैं वो मर्दों से दो गुना आप कह सकते हैं कि उनको मसाइल हैं। और ख़ास तौर पे जो काम करने वाली औरतें हैं, जो वर्किंग वुमेन हैं, उनको जो समाजी रवैया है लोगों का, उसका प्रॉब्लम है कि वर्किंग वुमेन की जो घर में कंट्रीब्यूशन होता है फाइनेंशियल, उसकी एक एक्सेप्टेबिलिटी तो आ गई है, लेकिन अभी तक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे यहाँ अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। तो वर्किंग वुमेन जो हैं वो एक दोहरे अजाब का, लेकिन क्या कोई हल है, क्या कोई लेजिस्लेशन हो सकती है, क्या इसका कोई हल है, या हम ये बस ये कहते रहेंगे और एहतजाज करते रहेंगे और फिर अगली कहानी आने तक फिर हम चुप कर जाएंगे और फिर हम कहेंगे कि सही नहीं हो रहा? ये होना चाहिए, बस यही कहते रहेंगे। नहीं, देखिए बात ये है कि ये एक समाजी रवैये और हमारे मुआशरे में जो रुझान है उसकी बात है। इसको अगर लेजिस्लेशन, हमारे पाकिस्तान में प्रो वुमेन लेजिस्लेशन तो इतनी हुई है कि शायद दूसरे मुल्क हो, पाकिस्तान जो है औरतों के हवाले से लेजिस्लेशन में बहुत आगे है, लेकिन उसकी ना तो कोई इम्प्लीमेंटेशन है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन इस वजह से नहीं होती कि बुनियादी तौर पे ना सिर्फ औरतों बल्कि मर्दों के जहन में तब्दीली आने की जो जरूरत है। एक घर में जब औरत काम करने के लिए जाती है तो ये एहसास घर में कि मर्दों में भी नहीं है, और इन सम केसेस औरतों में भी नहीं होता, घर की दूसरी औरतों में। हुकूमती लेवल पर क्या है ये एहसास नहीं होना चाहिए? घरों के अंदर मामला बिल्कुल और हैं। हुकूमत एहसास नहीं करती, हुकूमत इक़दामात लेती है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल रहने के लिए। एहसास भी जरूरी है और इक़दामात भी जरूरी है। जब तक इसे हम एनफोर्स नहीं करेंगे, कानून साजी तो कर ली, लेकिन उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, ठीक। लेकिन अगली कहानी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कहानी है। एहसास की हम बात करें और यहाँ थोड़ा हमें, लेकिन उस कहानी में जाने से पहले जो है ना, उस स्टोरी पे जाने से पहले मैं फरा से ये सवाल करूंगा, फरा आपको अच्छा लगता है आप कहीं जा रही हो तो आप जैसे कपड़े ही किसी और खातून ने पहने हो? क्योंकि खवातीन के हवाले से कहा जाता है अगर दो खातून ने एक जैसे कपड़े पहने ना तो वो एक दूसरे की दुश्मन बन जाती है, और मर्द जो होते हैं किसने कहा है आपको? ये बिल्कुल ये अब ये वही माइंडसेट की बात है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। ये खवातीन के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम है। जैसे ये खवातीन के ऊपर, हाँ नहीं, सहेली भी नहीं बनती, ठीक है। अगर एक आउटलेट है वहाँ पे 10 जोड़े पड़े हुए हैं तो 10 के 10 आपने तो नहीं लेने, तय है कि वो 9 जोड़े किसी और ने लेने हैं, तो अगर वो भी लेके पहन लेंगे, मुझे तो ये अच्छा लगता है। अच्छा, इसका टेस्ट भी जो है ना मुझसे मिलता जुलता है। ये मेरी कुछ हम ख्याल खातून लगती है। अच्छा, इसकी और मेरी पसंद जो है तकरीबन एक जैसी है। सो देयर इज ऑलवेज द साइड ऑफ द पिक्चर। आप अकेली नहीं है, ऐसी एक खातून और भी हैं और उनका हम जिक्र करेंगे। नहीं, वो मुझसे तो बहुत ज्यादा है हमजा। मतलब ये जो तस्वीरें इस वक्त हमारे स्क्रीन पे लोग देख रहे हैं, आई एम सो एक्साइटेड टू कि आप लोग भी मिले इस कपल से, जो कि अनोखी मोहब्बत है इनकी, एक काफ़ी दहाइयों से एक जैसे कपड़े पहन रहे हैं। लाल मोहम्मद नासिर साहब हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं, और बेगम शगुफ्ता नासिर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है मोहम्मद नासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें पहले तो ये बताएं कि ये ख्याल आपको कब आया, शादी कब हुई थी और कितने साल हो गए एक जैसे कपड़े पहनते हुए? वालेकुम अस्सलाम। वाह, ये हमारी शादी को तकरीबन 38 साल हो गए हैं माशाल्लाह। और एक साल बाद हमें एक ख्याल आया कि हम ऐसा काम करें जो पहले किसी ने ना किया हो, एक मैसेज हो दुनिया के लिए। वो मैसेज हम अपने कपड़ों के ज़रिए देते हैं। हम प्यार मोहब्बत का दर्स देते हैं, अमन का पैगाम देते हैं, मोहब्बत की तबलीग करते हैं। वाह, ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा लाल मोहम्मद साहब कि ये मर्द के लिए मुश्किल होता है, मतलब वो आपने जो कपड़े पहने हुए हैं वो ज़रा मतलब ख़वातीन के डिज़ाइन के, तो ये थोड़ा ऑड नहीं फील होता कि मैं ये ज़नाना कपड़े, और आपके ख़ानदान ने क्या कहा? क्योंकि हमारे यहाँ पे तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो रन मुरीद और बीवी के जो है बहुत पीछे लगा हुआ, इस तरह के जुमले, टाइटल्स जो वो साथ लग जाते हैं। नहीं, ये रन मुरीद वाली बात नहीं, ये मोहब्बत की बात है। बिल्कुल।
ایسا ہے ہمیں نا کپڑے چوز کرنے میں ذرا کہ دقت ہوتی ہے کہ وہ ایسا کپڑا ہو جو ان کو مردانہ نہ لگے اور مجھے زنانہ نہ لگے، اور گہرائی بھی ایسی ہو جو کہ ہم دونوں کو سوٹ کرے. یہ ذرا کہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہمارے گھر والے بڑے اپریشیٹ کرتے ہیں، دنیا ہمیں اپریشیٹ کرتی ہے. الحمدللہ دنیا میں ہمارا نام ہے کیونکہ ہم محبت کا درس دیتے ہیں، امن کا پیغام دیتے ہیں، محبت کی تبلیغ کرتے ہیں. بہت خوبصورت. اچھا، اگر آپ ہماری بات جو ہے اپنی بیگم صاحبہ سے بھی کروا سکیں، ہم ان سے بھی تھوڑا سا جاننا چاہیں گے. بیگم شگفتہ ناصر صاحبہ، اگر ان کو مائک دے سکیں تو ہم ان سے بھی کچھ باتیں پوچھ لیں. جی شگفتہ ناصر صاحبہ، فرمائیے گا شاپنگ کون کرتا ہے؟ مطلب یہ نہ زنانہ ہو نہ مردانہ ہو، درمیانہ ہو، تو یہ سلیکشن کیسے ہوتی ہے کہ رنگ کون سا؟ سلیکشن، ہاں سلیکشن ہی فرا ذرا مشکل ہوتی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ سب کو میرا سلام، پورے پاکستان کو جو ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، اور سب کے لیے پیار بھرا جو ہے وہ ایک میسج ہے ہمارا. تو شاپنگ جب ہم لوگ کرتے ہیں تو شاپنگ میں ہم دونوں مل کے کرتے ہیں. کپڑوں کی سلیکشن تھوڑی مشکل ہوتی ہے کہ کلر بھی ایسا ہو جو ہم دونوں پہ سوٹ کرے. کہ اب میں یہ کہوں کہ میں نے ریڈ پہننا ہے تو میں ان کو بھی ریڈ بنا دوں، حالانکہ آج کل تو سارا کچھ ہی چل رہا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم لوگ نکلتے ہیں، کپڑا چوز کرتے ہیں، کلر سلیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر امبرائڈری کی باری آتی ہے. امبرائڈری ایسی ہو کہ جو لک وائز اچھی بھی لگے اور آڈ بھی نہ لگے. اور اس کے بعد پھر اس کا ڈیزائن کرنا، وہ زیادہ تر میں کرتی ہوں ڈیزائننگ، جہاں مجھے سمجھ نہیں آتی ناصر صاحب میری ہیلپ کرتے ہیں. تو اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے اس مالک کا. ماشاءاللہ. اگر کبھی خدا نہ خواستہ لڑائی ہوئی ہو، ویسے تو مجھے نہیں لگتا کبھی آپ کی لڑائی ہوتی ہوگی، لیکن اگر کبھی لڑائی ہوئی ہو تو پھر بھی کپڑے ایک جیسے پہن لیتے ہیں تو اس سے لڑائی ٹھیک ہو جاتی ہے، صلح ہو جاتی ہے. ہاں بالکل. میں آپ کو بتاتی ہوں، لڑنا جھگڑنا زندگی کا حصہ ہے. پہلی بات، جو آپ کو بندہ کہے نا کہ ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی، آپ اس پہ یقین نہ کریں کہ وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے. لڑائی جھگڑا زندگی کا حصہ ہے، کیونکہ جو بندہ لڑتا نہیں وہ اب نارمل ہے. تو مناتا کون ہے؟ لیکن تھوڑی دیر بعد جسٹ مطلب کوئی بھی نہیں مناتا. ہماری لڑائی جسٹ 1-1.5 منٹ کی ہوتی ہے. میں بولی تو تھوڑی دیر بعد یہ انہوں نے آواز دے لی، یہ ذرا بولے تو میں 38 سال کی شادی ہو گئے ہیں، آپ ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں. کتنے جوڑے آپ سے انسپائر ہو کر جو ہے نا اس چیز کو فالو کرتے ہیں اور آپ کی محبت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. آپ ہوں گے، آپ فالو کرتے ہیں اور الحمدللہ بہت سارے. اگر اس طریقے کی سینس آ جائے نا کہ ڈیزائن اس طرح کا کرنے والا مل جائے تو میں پہن لوں گا. اچھا مجھے بتائیے گا تھوڑا سا کہ آپ دونوں میں سے کون زیادہ خوش نصیب ہے؟ خوش نصیب کون زیادہ سمجھتا ہے ایک دوسرے خود کو؟ ہم دونوں ہی خوش نصیب ہیں، اللہ کا شکر ہے. ہم دونوں سمجھتے ہیں. میں سمجھتی ہوں مجھے ہسبینڈ بہت اچھے ملے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے وائف بہت اچھی ملی، اور الحمدللہ ہے بھی ایسے. بہت لڑائی جھگڑا ہمارا ہو جسٹ 1-1.5 منٹ کا ہوتا ہے بس. اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں میں اتنا کوئی ہوا ہے. بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پروگرام پہ جا رہے ہو تو گاڑی میں ہم لوگوں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. بانٹتے رہے. لال محمد ناصر صاحب اور شگفتہ ناصر صاحب ہمارے ساتھ. بہت شکریہ. یہ ایک ایسی پازیٹیو مثال ہے. میں نے جو پہلا سوال کیا وہ یہی کہ کچھ کرنے لگو نا تو سب سے پہلے معاشرہ اور وہ لوگ بیچ میں آڑے آتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے یہ کیوں کر رہے ہو. خیر ایک اور بہت اچھی جو بات ہے جس پہ آج سائرہ بانو نے بھی، جو کہ دلیپ کمار کی بیگم صاحبہ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شکریہ ادا کیا ہے. جتنی دفعہ بھی دلیپ کمار، جنہیں ہم یوسف خان کے نام سے جانتے ہیں، وہ جب پاکستان آئے تو اپنا انہوں نے بچپن کا گھر، اپنا آبائی گھر دیکھنے بھی گئے، اور اس کو اب حکومت پاکستان نے، بلکہ جو ہماری کے پی کی گورنمنٹ ہے، اس نے ایک اکنالج کیا ہے، قومی ورثہ قرار دے دیا. اور دلیپ کمار اور راج کپور صاحب بھی، انہوں نے اپنا بچپن پشاور میں ہی گزارا ہے، اور یہ جو کپور خاندان ہے اس نے بھی ہمیشہ خواہش ظاہر کیا کہ ہم پاکستان جانا چاہتے ہیں. ورثہ بہت سی قسموں کا ہوتا ہے، تہذیبی بھی ہوتا ہے، ثقافتی بھی ہوتا ہے، اور ہمیں ان سب کی حفاظت جو ہے وہ کرنی چاہیے. اس سے اچھی بات ہے کہ ان چیزوں کو محفوظ کیا جا رہا ہے. بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر ملیں گے. صبح سویرے پاکستان.